Well, so we are doing question number 30 কত 30 নয় 17 question number 17 ठीक है. So it says that alpha of brass is 18 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius and alpha of steel is 11 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. It is given. They are saying there is a steel rod whose diameter is 3 centimeter at 25 degrees Celsius. This is a steel rod whose diameter is how much? 3 centimeter at what temperature? 25. And at the same temperature there is a brass ring. There is a brass ring whose internal diameter is how much? 2.992 centimeter at 25 degrees Celsius. So it is pretty obvious that this ring will not fit into the rod because the diameter of the rod is greater than that of the internal diameter of the ring. So what will we do? We'll raise the temperature. तो उससे क्या होगा? ये internal diameter भी बढ़ेगा और ये diameter भी बढ़ेगा. But at a certain temperature, this will be exactly equal to this diameter and it will fit. ठीक है? तो हम लोगों को वो temperature निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? हम लोगों को इसका फाइनल लेंथ और इसका फाइनल लेंथ मैच करवाना पड़ेगा. सो फाइनल लेंथ ऑफ ये क्या है? स्टील या ब्रास है? स्टील. तो मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया. उल्टा ड्रॉ करना चाहिए था. ठीक है, कोई बात नहीं. ये स्टील है और ये याद रखना, नहीं तो उल्टा उल्टा हो जाएगा. सो फाइनल लेंथ ऑफ द स्टील विल बी इनिशियल लेंथ ऑफ द स्टील which is how much? Initial diameter of the steel of the steel of 3 into 1 plus which formula am I using? Right. So 1 plus alpha of steel into delta T. Right? Or L of brass, mean diameter of brass will be equal to 2.992 into 1 plus what? 1 plus how much? Alpha B into delta T. बीटा कहां से आ जाएगा? दोनों ही तो लेंथ कर रहे हैं. सर फोड़ देंगे एकदम. So for the ring to fit on the rod, L of S should be equal to L of B. मतलब स्टील का जितना डायमीटर होगा रिंग का इंटरनल डायमीटर भी उतना ही होना पड़ेगा. सो L of S is 3 into 1 plus alpha of steel is 11 into 10 to the power minus 6 into delta T is equal to L of B is how much? 2.992 into 1 plus alpha of brass is 18 into 10 to the power minus 6 into delta T. तो इसमें से सॉल्व करके हम लोगों को डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है. ठीक है, করতে পারবে? সলভ করে ডেল্টা টিটা বার করবে. বার করে আমি নেক্সট দিন বলবো কি ভ্যালু আসছে. অলরাইট, লেটস গো ফর দ্য নেক্সট সাম কুইকলি. সলভ ফর ডেল্টা টি. Okay, the next sum is a sum on pendulum losing time. Remember we made a formula for pendulum losing time. What was the formula for pendulum losing time? Delta T is equal to কি ফর্মুলা ছিল? টু না একটা হাফ ছিল বোধহয়. হাফ আলফা ইনটু টি বোধহয়. ও টাইম পিরিয়ড অফ সিম্পল পেন্ডুলাম চাইনি আমি. কতটা চেঞ্জ ইন টাইম পিরিয়ড হয়? টি alpha into t by 2 into dt, right? So half alpha eta into delta t. Delta t is the temperature change. Temperature change. Capital T is the time period and alpha is the coefficient of linear expansion. Is that clear? तो ये हम लोगों को यूज करना है ये वाला सम में. So sum क्या है? जल्दी से पढ़ते हैं. Read the sum. What is the sum? Sum क्या है? Quickly पढ़ो. बोला हुआ है clock with a metallic pendulum gains 5 seconds each day. इसका मतलब क्या है? 5 सेकंड बढ़ जाता है. 5 सेकंड बढ़ जाता है मतलब वो डेल्टा टी कैपिटल टी ये वाला
इज द गेन और लॉस इन टाइम, रिमेंबर, राइट? सो यहाँ पर गेन इन टाइम क्या हो रहा है 18 में, गेन इन टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर डे, राइट? 5 सेकेंड पर डे at a temperature of इतना 15 डिग्री सेल्सियस, at 15 डिग्री Celsius, and loses 10 second each day at a temperature of 30 degree Celsius. Loses 10 second per day at 30 degree Celsius. Now they want you to find the thermal expansion of pendulum metal. मतलब वो pendulum metal का thermal expansion coefficient. Thermal expansion coefficient मतलब अल्फा. अल्फा कितना है निकालने बोले हैं. चलो लिसन. सो अब लोग हम लोग को ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? तो उसके लिए डेल्टा टी जो है वो टाइम गेन और लॉस्ट, ठीक है? 5 होगा एक केस में, दूसरा केस में 10 होगा. तो फर्स्ट केस में ले लेते हैं 5 लिखेंगे डेल्टा टी की जगह में, अल्फा हम लोगों को पता नहीं है, निकालना पड़ेगा. और ये कैपिटल टी जो है ये टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल डे है. ये देखो पर डे बोला हुआ है ना, तो पर डे का टाइम पीरियड है कैपिटल टी. उसका वैल्यू कितना है 86400. हाँ 86400 इतना ही होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि ये डेल्टा टी को हम लोग क्या लेंगे, ये डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो ये समझने के लिए हम लोग पहले एक टेम्परेचर अज्यूम करेंगे जिसमें ये पेंडुलम परफेक्ट चलता है, ठीक है? सो राइट दिस डाउन. Let the temperature at which the pendulum works properly be T degree Celsius. Be T degree Celsius. Huh? Now tell me one answer. Give me one answer. ये जो टेम्परेचर है ये 15 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होगा ना, मतलब जैसे मान लो 10 डिग्री 8 डिग्री ऐसा होना चाहिए. और 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए. अरे वाह, मतलब कम ही होगा. हाँ मतलब 15 से ज्यादा होगा और 30 से तभी ना करेक्ट टाइम देगा. टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तभी ये गेन कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तभी ये टाइम लूज कर रहा है. समझ आया? हाँ या ना? পনেরো 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ও টাইম কি করছে আর 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, তাহলে ওর যদি পারফেক্ট টাইম দিতে হয় সেটা কি এই দুটো টেম্পারেচারের বাইরে হবে না ইন বিটুইন देम হবে? বুঝা यस और नो? सो फर्स्ट केस के लिए हम लोग क्या लेंगे, गेन कर रहा है कितना सेकंड्स, 5 seconds. so we are using that formula delta t equal to half alpha capital T into delta t. delta t ये delta t है लॉस या गेनिंग टाइम, तो ये कितना है 5 है. हाफ अल्फा हम लोग पता नहीं है, कैपिटल टी है एक दिन का टाइम, क्योंकि ये तुमको ऑलवेज मेंशन किया हुआ रहेगा पर डे या पर आवर या पर मिनट कितना टाइम में वो लूज कर रहा है वो चाहिए हम लोग, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. सो वो पर डे दिया हुआ है, इसलिए कैपिटल टी की जगह में हम लोग 24 into 60 into 60 बिठा रहे हैं. ये वैल्यू जो है ना ये थोड़ा याद रखना चाहिए. 24 into 60 into 60 86400 होता है probably এটা है ना. अच्छा এবারে এটা into delta t, this is the most important part. ये यही में सब लोगों का गलती होता है और ये सब गलत हो जाता है. तो हम लोग क्या डिसाइड किए कि जो टेम्परेचर में वो करेक्ट रीडिंग देगा वो 30 से कम होना चाहिए और 15 से ज्यादा, तभी इन दोनों के बीच में टेम्परेचर के बीच में रहेगा, राइट? तो 15 से अगर ज्यादा होगा तो इसमें हम लोग T minus 15 लिखेंगे, that will be the delta T. समझ में आया? और सेकंड वाला ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है? अगेन
सेकेंड सिचुएशन के लिए क्या है, कितना सेकंड लूज कर रहा है, सो 10 इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू 224 इंटू 60 इंटू 60 इंटू क्या लिखेंगे 30 minus 3 30 माइनस, अब दोनों को इक्वेट कर दिया राइट, अब दोनों को इक्वेट करके हम लोगों को अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली तुमको t के लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अल्फा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, डायरेक्टली t निकल जाएगा, सी डिवाइडिंग 2 by 1 ডিভাইডিং 2 by 1 করলে কি হবে, এটা 10 by 5 হবে, এদিকে সব আলফা আলফা সব কেটে যাবে, আর এদিকে হবে 30 minus t by t minus 50, তাই তো, তাহলে 2t minus 30 equal to 30 minus t, তাহলে 3t equal to 60, t equal to 20. Tell the temperature at which it works properly is 20 degrees Celsius. Now you put the value of t in any one of the equation. Obviously you can find out the value of alpha. Okay? Find alpha. Alpha find out करना है. समझ में आया? हाँ यार. देखो एक टेम्परेचर में वो टाइम गेन कर रहा है और दूसरा टेम्परेचर में वो टाइम, मतलब उसका जो टेम्परेचर में परफेक्ट वो काम करेगा वो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए, मतलब 15 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 30 डिग्री से हम तो ये फॉर्मूला यूज करें, यहाँ पर डेल्टा टी रिप्रेजेंट क्या करता है, चेंज इन टेम्परेचर, तो जितना टेम्परेचर में वो फंक्शन कर रहा था वो 3 डिग्री सेल्सियस है, और अभी कितना टेम्परेचर है, तो चेंज कितना है t माइनस, समझा, लेकिन जब सेकंड सिचुएशन के लिए लेंगे तब वो वाला t जो है वो 30 से कम होना चाहिए, इसलिए यहाँ 30 माइनस 15 और 30 के बीच में, तो 15 से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, 30 से कम, समझा, इज दैट क्लियर, হয়েছে, ক্যালকুলেশন বাড়িয়ে করবে এখানে না, সময় নষ্ট করো না, নেক্সট সাম তিতো হয়ে গেছে 4200 কি 4200 অ্যান্সার में আছে अल्फा ও अल्फा কি अल्फा এত বড় হয়, अल्फा ছোট কোয়ান্টিটি হবে 10 to the power minus 6 है, डिवाइड कर दिया 2 3 भालो लागे हां वैसे फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सम क्विकली, 4 1 by 4 feet क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तातड़ी হ্যাঁ क्वेश्चन नंबर 19 টা তাড়াতাড়ি, क्वेश्चन नंबर 19 টা তাড়াতাড়ি পড়ো একটু and tell me how to do this. The design of some physical instrument requires that there be a constant difference in length of 10 cm between an iron rod and a copper rod, iron rod and a copper cylinder laid side by side at all temperatures. এটা একটা টিপিক্যাল সাম, এই যে সামগুলো আমরা করছি না সবকটাই হচ্ছে টিপিক্যাল সাম, মানে এগুলোই পরীক্ষায় আসে, ঠিক আছে, একটু মন দিয়ে করো আর বোঝো অঙ্কগুলো। কি বলেছে, বলেছে যে একটা কি রড আছে, আয়রন রড, একটা আয়রন রড আছে আর একটা কপার রড আছে, একই ব্যাপার, সিলিন্ডার, দুটোই তো সিলিন্ডার শেপই ড্র করেছি। Now they are lying side by side and the distance between them, difference between their lengths is how much, 10 centimeter. বলছে you raise the temperature of these two cylinders to any temperature, the difference in length will still remain the same. Difference in temperature will still remain the, that is 10 centimeter. ये कैसे possible है? ना 10 सेंटीमीटर दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा, মানে এটা যেমন আছে 10 ওরকম 10 থাকবে, যতই তুমি টেম্পারেচার বাড়াও বা কমাও, টেম্পারেচার বাড়াও বা কমাও
the difference between the two rods will remain the same. ये तो कॉपर है মানে যতটা আয়রন এক্সপ্যান্ড করবে ঠিক ততটাই अच्छा কপার এক্সপ্যান্ড করবে, তাহলেই ওদের মধ্যে ডিফারেন্সটা will remain the same, right? Yes or no? So লিখো, this is possible only when the expansion in iron rod will be same as that of the copper cylinder. Will be same as that of the copper cylinder. As that of the copper cylinder. In iron rod will be same as that of the copper cylinder. Yes or no? हाँ? अब इसका मतलब क्या है? Therefore, delta L for Fe is equal to delta L for C. Right? So, what is the formula for delta L? एम नॉट LFE into LFE नहीं into 1 plus नहीं, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा Fe into L naught into delta T is equal to alpha Cu into LCU into yes or no? दोनों का टेम्परेचर चेंज तो सेम ही होना पड़ेगा ना, तो टेम्परेचर चेंज अगर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? लेंथ ऑफ Fe by length of Cu equal to alpha Cu by alpha Fe. हाँ या ना? अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है जल्दी से बताओ. अल्फा Cu दिया हुआ है 70 into 10 to the power minus 6 और अल्फा Fe कितना दिया हुआ है 11 into 10 to the power minus 6, right? तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, right? हाँ या ना? तो ये रेशियो देख के क्या तुम लोग बता सकते हो कौन सा रॉड लॉन्गर होगा कौन सा शॉर्टर होगा? कॉपर बड़ा होगा आयरन बड़ा होगा कॉपर तो नॉर्मल है पर আরে লেন্থ অফ আয়রন বাই লেন্থ অফ কপার ইকুয়াল টু 17 বাই 11 সেটা দেখে বুঝতে পারছো কোনটা বড় হবে কোনটা ছোট হবে? সো কোইনসিডেন্টালি আমি সেটা ড্র করেছি, মানে সেটা যে মানে এটা হাইলি ভুল হতে পারতো আর কি, আমি এতক্ষণ সেটাই ভয় পাচ্ছিলাম যে ভুল যাতে না হয়ে যায় আমার ড্রয়িংটা, তাহলে আমাকে এটা চেঞ্জ করতে হতো, এটা কপার করতে হতো, এটা আয়রন করতে হতো যদি ডিফারেন্ট হতো, समझ में आया? So obviously from this part of the expression you can understand that iron length of iron by length of copper is 17 by 11. So obviously iron is the longer rod and copper is a question क्या है? फाइंड देयर लेंथ. Right. अब ये L दोनों का लेंथ को लेके एक इक्वेशन मिला, तो एक इक्वेशन से हम लोग दो वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं क्या? वो कौन देगा? LFE minus LCU বোঝা গেছে? সাবস্টিটিউট করে দিলে সলভ করা যাবে, তাই তো? Yes or no? Will you be able to solve it? Now see, this concept এই কনসেপ্টটা ইউজ করা হয় for creating pendulum which will not have any time loss or gain with the change in temperature. একটু আগে আমরা কি করলাম, just the sum before this we did a sum on pendulum which gains or loses the time as the temperature changes. So if we make a pendulum not with say one metal but with two different metals, say this is iron and this is copper.
and the pendulum is placed over here. So effective length of the pendulum টা কি হবে এখান থেকে এতটা, that is the difference in length of iron and yes or no. Yes. So see, if we can maintain the ratio perfectly, then I can maintain a pendulum जिसका iron का expansion will adjust the expansion of copper, and finally ये जो length है ये कोई temperature में change नहीं करेगा. So if the length of the pendulum does not change, then it is a perfect pendulum which works at any temperature, gives it the same time, will not lose time or not gain time. समझ में आया? কি বলা মজা আছে? সো পুরোনো দিনে যখন ওরা পেন্ডুলাম ক্লক ইউজ করতো, ওরা দেখতে এই প্রবলেমটা খুব হচ্ছে, যেদিন খুব টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েট করবে সেদিনকে এরকম ভাবে টাইমটা লস করছে বা গেইন করছে. সো দ্যাট ইজ ওয়াই দে produced compensated pendulums. Compensated pendulums. So what are compensated pendulums? Compensated pendulums হচ্ছে যেখানে the length increase of iron gets compensated by the length increase of copper, and the total length does not change, and it works fine at all temperatures. Is that clear? So you understand what is a compensated pendulum and what is the theory behind forming a compensated pendulum? Clear? তাহলে এই দুটো সলভ করে দুটোর লেন্থ তোমরা বার করতে পারবে. Work on the next question. Question number 20. Question number 20. Quickly. Let's go for question number 20. Question number 20 টা করা যাক একটু ঝটপট. Compensated pendulum. Done. Question number 20. Well, question number 20 says a metal rod of 30 centimeter length expands by 0.075 centimeter when its temperature is raised from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Another rod of a different metal of length 45 centimeter expands by 0.045 centimeter for the same rise in temperature. A composite rod C made by joining A and B end to end expands by 0.04 centimeter when its length is 45 centimeter. It is heated from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius. Find the length of each portion of the composite rod. It's a very easy question. I'm not telling you. Quickly. Well, now this question will check your progress. Question number 20. तो यहाँ पर बोला हुआ है दो अलग अलग मटेरियल हैं जिन लोगों का अल्फा नहीं बोला हुआ है, but situations are given, you can find out alpha, right? So the metal rod first one जो दिया हुआ है situation, alpha का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा L by डेल्टा T into L naught. So डेल्टा L दिया हुआ है 0.075 by डेल्टा T दिया हुआ है 100 minus 0 into L naught, इनिशियल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. तो ये अल्फा 1 मिल जाएगा उससे. सिमिलरली अल्फा 2 कहां से मिलेगा? उसका चेंज इन लेंथ दिया हुआ है 0.045 बाय उसका टेंपरेचर सेम चेंज हो रहा है और उसका इनिशियल लेंथ दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर. तो ये भी पर डिग्री सेल्सियस आएगा, ये भी, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 निकल गया है. अब बोल रहे हैं कि ये दोनों मटेरियल से एक कंपोजिट रॉड बना रहे हैं जिसका टोटल लेंथ है ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 मटेरियल है, इसका टोटल लेंथ है कितना? 45 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम लोग को बोला नहीं है कि फर्स्ट वाला रॉड का कितना लेंथ, सेकंड वाला रॉड का कितना लेंथ, वो हम लोग को निकालना है. सो मान लो ये x है और ये y. So obviously first equation will be x plus y equal to 45. This is equation 1. और बोला हुआ है कि ये composite rod का टोटल लेंथ चेंज हो रहा है, डेल्टा टोटल इज इक्वल टू कितना? 0.04 is the total change in length. So you can write delta x plus delta y equal to 0.04. Now what is delta x? X
alpha 1 into delta t, or delta y is y alpha 2 delta t, which is equal to 0.04. এবারে x alpha 1 টা আমাদের বেরিয়ে গেছে, I can substitute the alpha 1 over here, আর delta t টা কত দেখো, সেকেন্ড সিচুয়েশনে ডেল্টা টি টা 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 50 to 0, 50 to 0, তার মানে x এর জায়গা কত, x টা হচ্ছে, আচ্ছা x টা নেই আমাদের, আলফা 1 এর ভ্যালু কত বের হচ্ছে গো, 2.5 into 10 to the কিতনা, power minus 2.5 into 10 2.5 2.5 into 10 to the power minus minus 6 6, अच्छा, 5 और इधर कितना आया 6, ये इधर कितना आया 1 into 10 to the power minus 6, 75 তাই আসছে কি 40 কেটে যাবে, 10 to the power minus 5 আসবে ওটা, से उसका भी 10 to the power minus 5 होगा, ये 1 into 10 to the power minus 5 ना, उसका भी 10 to the power ये minus 10 to the power minus 5 ही होगा, हाँ, 5 10 to the power minus 5 होगा, ठीक है, ये आ रहा है, तो यहाँ पर अल्फा 1 होगा x into 2.5 into 10 to the power minus 5 into delta t कितना बोलो, जल्दी से बोलो delta t कितना होगा, 50 minus 0 plus y into alpha 2 will be 1 into 10 to the power minus 5 into delta t is 50 minus 0 is equal to 0.04. This is equation 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है and we have to find out x and y. Solve for x and y. করা যাবে, হ্যাঁ না না, is that clear? अच्छा, question number 21, see it's a very easy question. Question number 21 টা তোমরা করবে, इसमें टू लेंथ ऑफ जिंक रॉड पूछा है, हाँ दिया हुआ ब्रास वही बोला हुआ है कि a brass scale is graduated at 10 degree Celsius. What is the true length of a zinc rod which measures 60 centimeter on the scale at 30 degree Celsius? Expansivity of brass दिया हुआ है, लेकिन expansivity of zinc भी चाहिए होगा. Expansivity of zinc पहले कोई सम में दिया हुआ था क्या? नहीं, जिंक का एक्सपेंसिविटी और कहीं नहीं दिया हुआ है ना? नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डजंट मैटर, अच्छा जिंक के वैल्यूটা আমি একটু দিয়ে দেব, कितना 2 into 2.6, तो लिख लो ওখানে একটুখানি লিখে নাও, 21 এ লিখে নাও, alpha of zinc is equal to 2.6 into 10 to the power minus 5, 2.6 into 10 to the power minus 5, ঠিক আছে, তাহলে true length of zinc rod which measures 60 centimeter on the scale at 30 degree Celsius. Try this sum, यहाँ पर zinc, हाँ एक ही बात है, डिग्री पर डिग्री सेल्सियस एंड पर केल्विन विल बी सेम, क्योंकि वन चेंज इन केल्विन स्केल बाय 1 डिग्री इज सेम एज चेंज इन सेल्सियस स्केल बाय 1 डिग्री, ठीक है, 1 यूनिट वहां पर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़ो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ग्लास कैपिलरी ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स कंटेन्स अ मर्क्यूरी थ्रेड 1 मीटर लॉन्ग at 0 degree Celsius. Find the length of mercury thread as read on this scale at 100 degree Celsius. ठीक है, अच्छा यहाँ पर both ends contain mercury thread 1 meter long at 0 degree Celsius. Find the length of mercury thread as read on the scale at 100 degree Celsius. So यहाँ पर coefficient of expansion of mercury तुम लोगों को चाहिए होगा, as well as area of cross section का changes इतना नहीं लेने से भी होगा. हाँ right. You just need the coefficient of expansion of mercury. देखो वो next वाला sum नहीं दिया हुआ है तुम लोगों को.
हाँ Severe expansion. coefficient of cubical expansion of mercury is 9 into 10 to the power minus 6. 9 into 10 to the power minus 6. Glass के लिए glass. Alpha glass लिखा আছে ও আচ্ছা আচ্ছা the mercury coefficient of expansion কোথাও নেই হ্যাঁ পরে আছে দেখো এই যে হ্যাঁ 0.0018 per kelvin মানে কোথায় 26. হ্যাঁ 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 ঠিক আছে real expansion of mercury 18 into 10 to the power minus 5 ওটাই আগে ওটাই দেওয়া আছে কোশ্চেন নাম্বার 25 এও একই জিনিস দেওয়া আছে কোশ্চেন নাম্বার 25 এও একই জিনিস দেওয়া আছে ওখানে শুধু 0.00 লেখা 0.00 দিয়ে দেওয়া আছে একই জিনিস জাস্ট দ্য सेम थिंग अच्छा लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन करेंगे कैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 हाउ डू यू डू क्वेश्चन नंबर 22 22 টা করব কি করে So, since it's a mercury thread and mercury doesn't have any linear expansion coefficient, we have to rely on the volume expansion coefficient. Okay? So, बोला है a long glass capillary tube at both ends open at both ends, contains mercury thread 1 meter long at 0 degree Celsius. So, now say initial length of the mercury is how much 1 meter 1 meter মানে 100 centimeter সে এতটা অবধি মার্কিউরি ছিল এবার কি করা হচ্ছে So temperature rise there. So this 100 centimeter was at how much temperature और फाइनल टेम्परेचर टा হচ্ছে কত तो बोला है कितना उसका लेंथ एक्सपेंड करेगा वो निकाल देंगे राइट तो मान लो उसका लेंथ जो एक्सपेंड कर रहा है उसको हम लोग डेल्टा एल लेते हैं ठीक है यहां तक एक्सपेंड किया से द मर्क्यूरी एक्सपेंडेड बाय दिस अब उसमें तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम लोग लगा नहीं सकते हैं ना तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा तो वॉल्यूम के लिए हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पे तो लेंथ दिया हुआ है तो लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन be a let the area of cross section be a all right তাহলে ক্রস সেকশনটা যদি a হয় এরিয়া অফ ক্রস সেকশনটা যদি a হয় then what you get the initial volume is equal to 100 into a yes or no Yes, sir. huh? And whatever the final volume 100 plus delta L into area of cross section তাই তো তাহলে what will be the delta V change in volume final minus initial that is 100 plus delta L into A minus 100 that is delta L into yes or no হবে না अब गामा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गामा Delta V by so that is change in volume which is delta L into A by delta T কত 100 or V naught is the initial volume right তাহলে A আর A कैंसिल हो जाएगा और गामा ভ্যালু দেওয়া আছে আমাদের কত দেওয়া আছে 18 into 10 to the power is equal to delta L by 100 into
তাহলে obviously change in length আমরা বার করে দিতে পারবো so how much is the change in length 180 centimeters. 1.8 1.8 centimeter by so आप वहाँ 6 ठीक है 1.8 centimeter is that clear अच्छा long resonative अच्छा question number 23 की similar question है a mercury in glass thermometer has a stake of internal diameter यहाँ पर दिया हुआ है contains 43 gram of mercury the mercury thread expands by 10 centimeters when the temperature changes from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius find the coefficient of cubical expansion of mercury the relative density of mercury is given 13.6 and alpha of glass is given 9 into 10 to the power minus 6. This will be your homework. और इससे पहले कोई सम छोटा 21 টা আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছি বললাম না আর তার আগে মাঝখানে কয়েকটা কোশ্চেন আমি মিস আউট করেছি 14 15 16 এর কোশ্চেনস আছে এই কোশ্চেনস গুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে তোমরা এটা কমপ্লিট করে আনবে যদি ডাউট থাকবে আমরা স্যাটারডে ডিসকাস করব ঠিক আছে